Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. أيها الإخوة، هيا بنا نبدأ لقاءنا اليوم بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، نبدأ دراستنا اليوم بتصريف ya. Kita mulai pembelajarannya dengan tasrif. Domir, huwa huma hum. Mari teman-teman. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nasara, 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 nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Darasa, 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 darasu, darasat, darasata, darasna, darasta, darastuma, darastum, darasti, darastuma, darastunna, darastu, darasna, sami'a, 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 sami'u, sami'at, sami'ata, sami'na, sami'ata, sami'atuma, sami'atum, sami'ati, sami'atuma, sami'atunna, sami'atu, sami'na. Karuma, 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 karumu, karumat, karumata, karumna, karumta, karumtuma, karumtum, karumti, karumtuma, karumtunna, karumtu, karumna. Kita kasih depannya mada ya, mada darosa. Mada darosa, mada darosa, mada darosu, mada darosat, mada darosata, mada darosna. Mada darasta, mada darostuma, mada darostum, mada darasti, mada darostuma, mada darostunna, mada darastu, mada darosna. Sami'ah, kaifa. Kasih kaifa depannya ya. Kaifa sami'a, kaifa sami'a, kaifa sami'u, kaifa sami'at, kaifa sami'ata, kaifa sami'na, kaifa sami'ta, kaifa sami'tuma, kaifa sami'tum, kaifa sami'ti, kaifa sami'tuma, kaifa sami'tunna, kaifa sami'atu, kaifa sami'na. Baik. Berikutnya fi'il mudhari. Yansuru. Yansuru yansurani yansuruna. Tansuru tansurani yansurna. Tansuru tansurani tansuruna. Tansurina tansurani tansurna ansuru nansuru. Berikutnya yadrusu. Yadrusu yadrusani yadrusuna. Tadrusu tadrusani yadrusna. Tadrusu tadrusani tadrusuna. Tadrusina tadrusani tadrusna. Adrusu nadrusu. Yasma'u. Yasma'u yasma'ani yasma'una. Tasma'u tasma'ani yasma'na. Tasma'u tasma'ani tasma'una. Tasma'ina tasma'ani tasma'na. Asma'una asma'u. Yajlisu. Yajlisu yajlisani yajlisuna. Tajlisu tajlisani yajlisna. Tajlisu tajlisani tajlisuna. Tajlisina tajlisani tajlisna. Ajlisu ajlisu. Kita kasih depannya ini ya, hal ya. Hal yadrusu. Hal yadrusu, hal yadrusani, hal yadrusuna. Hal tadrusu, hal tadrusani, hal yadrusna. Hal tadrusu, hal tadrusani, hal yadrusna. Hal tadrusu, hal tadrusani, hal tadrusuna. Hal tadrusina, hal tadrusani, hal tadrusna. Hal adrusu, hal nadrusu. Berikutnya yasma'u kita kasih mata ya. Mata yasma'u, mata yasma'ani, mata yasma'una. Mata tasma'u, mata tasma'ani, mata yasma'na. Mata tasma'u, mata tasma'ani, mata tasma'una. Mata tasma'ina, mata tasma'ani, mata tasma'una. Mata tasma'ina, mata tasma'ani, mata tasma'na. Mata asma'u, mata nasma'u. Berikutnya yajlisu. Kasih aina depannya. Aina yajlisu. Aina yajlisu, aina yajlisani, aina yajlisuna. Aina tajlisu, aina tajlisani, aina yajlisna. Aina tajlisu, aina tajlisani, aina tajlisuna. Aina tajlisina, aina tajlisani, aina tajlisna. Aina ajlisu, aina najlisu. Taib, alhamdulillah. Untuk tasrifnya cukup dulu. Sekarang kita masuk pembelajaran materi halaqah. Tayyib ayyuhal ikhwah, lailatukum sa'idah, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah nahnu bil khair. Alhamdulillah. نحن بخير يا أستاذ. Alhamdulillah. Nahnu bi khair Ustaz. Masya Allah. Ana afrahu bistima'i annakum fi sihatin wa khairin. Alhamdulillah. Tayyib ayyuhal ikhwah. Alhamdulillah. Ada
al-wajibah al-manziliyah. Ada tugas kemarin ya. Kita bahas dulu. Ada kalimah yang susah nggak? Oke. Soal. Iya, kalimah apa? Nggak ada ya? Udah semua kan? Paling yang ini apa namanya? Kadang nggak tahu itu ini kalimah daurah. Daurah di sini maksudnya adalah kursusan ya, kursus. Kam syahran darasta al-lughata. Berapa bulan kamu telah belajar bahasa Arab? Jawab darastu hasid tata asyurin. Aku telah belajar 6 bulan. Fi ayyi syahrin satadhabu ila Misra? Di bulan apa kamu akan pergi ke Mesir? Sa'adhabu ila Misra fi syahri Yanair. Saya akan pergi ke Mesir di bulan Januari. Kamuddatan syahran fi hadhihi daurah. Kamuddah berapa masa syahran bulannya fi hadhihi daurah di lembaga kursus ini. Darastu huna syahrain. Aku belajar di sini syahraini 2 bulan. Oke, saya kira jelas. Di sini ada gambar pesawat dan gedung. Mada nakul, apa yang kita katakan untuk kalimah pesawat dan gedung dalam bahasa Arab? Motor, Ustaz. Motor. Motor, motor itu apa? Ban, Bandara ya. bandara, betul. Kalau kalau motor itu tempat tempat penerbangannya. Kalau sesuatu yang terbang, pesawat, syaratnya Toyotun. ya to'iroh ya, to'irotun. Kalau to'irun burung, to'irotun pesawat. Dari kata toro yatiru yang artinya terbang. Kalau gedung atau bangunan, bahasa Arabnya apa? Binaun. Bisa bina, hada binaun. Ini bangunan. Selain itu, Punduk, punduk. punduk, punduk itu Apa? Hotel, hotel hotel. ya. Ya, Hotel. pondok itu hotel atau pondok. Apa teman-teman? Selain apa? Bina, bunyan. Kemudian Ya. Terus ada lagi mabna, mabna dan lain sebagainya. Nanti silakan teman-teman cari. Imaroh juga bisa. Yang sering ya bunyan, bina itu. Artinya bangunan. Taib. Alhamdulillah kita hari ini akan belajar kegiatan sehari-hari. Ada di halaman 17 ya. Taib. Kita nanti teman-teman akan sering menggunakan kata kerja. Ya. Setidaknya kata kerja yang sering banget kita gunakan itu nanti ada satu kata kerja saya. Yang kedua kamu. Entah itu kamu laki-laki atau kamu perempuan. Jadi antum fokus ke situ. Bisa gunakan fiil madi, bisa menggunakan fiil mudhari gitu. Langsung saja. Mada ta'malu fis sa'ati tsalitsati shabahan. Coba teman-teman ulangi di situ ya. Istami'u jayidan summa karriru kalami. Mada ta'malu fis sa'ati tsalitsati shabahan? ماذا تعمل في Masa الساعة tadi الثالثة صباحا ثالثة Iya, salisah, bukan salasah. Jam salisah. Mada ta'malu ba'dama tastayqidu minan naum? sedikit. ماذا تعمل
Minan ماذا naum. تعمل بعد ماذا ما تعمل تستيقظ بعدما من النوم تستيقظ Oke. من النوم؟ Ini rame ya, ada yang rame ya. Ini suaranya Ana tutup dulu ya teman-teman ya. Nanti supaya kita lebih fokus. Tapi teman-teman di situ tetap ngulangin. Mada ta'malu ba'dama tastayqidhu minan naum. Oke. Mada ta'malu ba'da salatis subhi. Mada ta'malu fis sabahi. Mada ta'malu fin nahari. Mada ta'malu fil masai. Mada ta'malu fil lail. Oke. Itu kalau diucapkan ke laki-laki. Kalau kepada perempuan, diulang ya. Mada ta'malina fis sa'ati salisati sabahan. Mada ta'malina ba'dama tastayqidhina minan naum. Mada ta'malina ba'da salatis subhi. Mada ta'malina fis sabahi. Mada ta'malina fin nahari. Mada ta'malina fil masai. Mada ta'malina fil laili. Baik. Nah, kurang lebih nanti pertanyaannya begitu. Kemudian jawabannya gimana? Nah, teman-teman harus mempersiapkan kata kerja yang sesuai kegiatan masing-masing. Misalkan ya, yang pertama itu yang sering banget digunakan adalah bangun. Mal arabiyah bangun, ada yang tahu bangun? Iya, Ustaz. Ya, iya. Taikid. Kita Itu. Oke, kalau saya itu tanya apa bahasa Arabnya bangun, berarti saya tanya madi dan mudoreknya. Karena itu nanti yang akan kita gunakan untuk muhadasah. Itu. Jadi bahasa Arabnya bangun adalah kita bisa menggunakan kata betul. Istaiqadha, Iya. istaiqadha, yastaiqizu. Atau bisa juga menggunakan koma. Koma yakumu. Oke, terserah antum yang mana. Kalau saya bangun, berarti antum bisa menggunakan istaiqaltu atau astaiqizu. Tergantung fi'il madhi atau mudhari'. Kalau menggunakan koma, berarti jadi kumtu minan naum bisa'ati kada. Aqumu minan naum bisa'ati kada. Itu yang pertama, bangun ya. Kemudian kata kerja berikutnya yang digunakan adalah sholat. Wudu dulu deh, wudu. Langsung sholat aja ya. Sholat. Bahasa Arabnya sholat apa? Kata kerjanya itu. Soli. Yusolli. Madi mudhari. Sholla Yusolli. 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 Kalau yusolli itu mudhari'nya. Sholla madinya. Kalau saya telah sholat berarti shollaitu. Shollaitu. Kayak gitu. Kalau saya sedang sholat usolli. Setiap hari niat usolli kan. Bagi yang pakai. Kan kadang ada yang nggak pakai. Ya monggo lah itu masalah fikih. Kemudian selain sholat itu yang sering digunakan adalah mandi. Ada yang tahu bahasa Arabnya mandi? Oke, irtasala Yaghtasilu. Saya telah mandi, berarti gimana? Irtasaltu. Saya sedang mandi.
Aghtasilu. Agtasil. Biasanya kalau kata kerja yang digunakan untuk kebiasaan itu menggunakan kata kerja mudhari ya. Selain itu menggunakan kata kerja pergi ini nanti yang sering dipakai. Pergi bahasa Arabnya apa teman-teman? Dhahaba ya Yadhabu. Oke, zahaba yadhabu. Aku telah pergi, berarti gimana? Dhahabtu. Dhahabtu. Zahabtu. Saya sedang pergi. Adhabu. Adhabu. Kemudian selain itu belajar. Bahasa Arabnya apa? Darasa yadrusu. terus. Darosa yadrusu. Ya. Kemudian bekerja. Amila ya'malu. Oke, amila ya'malu. Misalkan antum ditanya, ada ta'malu fin nahar? Apa yang kamu kerjakan di siang hari? Mada Fin amil. nahar, fin nahari a'malu fis syarikah masalah. Di siang hari saya bekerja di perusahaan atau urutannya fin naharinya terakhir. A'malu fis syarikati fin nahari. A'malu syarikati. Kemudian kalau setelah kerja atau setelah belajar itu kemana teman-teman? Rumah. Pulang ya kan? Bahasa Arabnya pulang apa? Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Saya telah pulang berarti raja'tu. Saya sedang pulang. Arji'u. Arji'u. Mada ta'malu fil masa? Fil masa arji'u ilal bait minal madrasah masalah. Arji'u ilal bait minal amal, minal maktabah, minal syarikah dan lain sebagainya. Kemudian kalau malam hari biasanya apa ini yang dilakukan? Roha. Ya roha ya, istirahat ya. Kalimahnya kalau kata kerja roha itu bisa kata istaroha yastarihu. Istirahat kan? Nah, istaroha yastarihu. Berarti kalau telah beristirahat, ana istarohtu. Kalau sedang, ana astarihu. Nah, setelah itu tidur. Bahasa tidurnya apa? Bahasa Arabnya tidur? Nama yanamu. Oke, bisa. Nama yanamu. Nama yanamu. Mada ta'malu filail? Filail anam. Filail nimtu. Filail yanamu. Ya, filaili anamu. Sebenarnya muhadasah itu sangat mudah teman-teman kalau kita itu ngerti kosakatanya kok kasa sih. Kosakatanya. Kalau udah ngerti kosakata tinggal disusun. Buat pokok kalimatnya, kata kerja disusul subjek baru dikasih keterangan. Saya bekerja di kantor. Nah, itu udah kalimat bagus kan? Untuk ukuran pemula itu udah bisa membuat kalimat seperti itu udah bagus. Ana a'malu fis syarikah. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Kemudian di sini ada ada pertanyaan, silakan. Berarti Ya. Afan yang apa? Rumahnya rame. Tolong ditutup dulu ya. Yang tempatnya rame tolong ditutup dulu. Mohon kesadarannya. Ya, silakan Aki, gimana? Gak jadi. Gak ada. Ana mau Oke. bertanya. Oke, tafadhali ukhti. Eh, kalau misalnya istirahat, bisa dengan kata ini enggak ya? Artah. Irtaha yartahu. Iya. Irtaha yartahu itu setahu saya kok nyaman ya artinya. Iya. Jadi mengambil waktu buat nyaman gitu Tapi misalnya. ada di kamus ada maknanya beristirahat bisa. Di kamus ada irtaha, ya ini sama dengan istaroha. Ya nggak apa-apa. Nah,
Cuman seringnya Ya, setahu saya tuh kalau irtaha itu nyaman maknanya iya, tuh. iya, baik, Ustaz. Tayyib. Kemudian ada satu lagi Ustadz Afwan. Hmm? Waktu itu kan Antum bilang kalau misalnya pertanyaan Alaisa, jawabnya itu Hmm. kan bala. Iya, Iya. Apakah itu bisa juga digunakan dengan pertanyaan seperti ini? Afala atau ala? iya bisa. Hmm, Baik. Kan Jazakumullah nafi khairan. ya. Maksudnya Iya, pertanyaan yang nafi. Itu nggak iya, harus laisa, bisa menggunakan adat-adat nafi lainnya juga. iya. Jazakumullah khairan. Kalau ya, kalau naam atau ajal itu kan digunakan untuk pertanyaan yang positif seperti hal anta talibun naam ajal. Nah, itu. Tapi kalau pertanyaannya itu dengan nafi, itu jawabnya pakai bala. Mm-mm. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Afwan. Baik, teman-teman. Di sini ada beberapa keterangan tambahan pemanis kata, pemanis kalimat. Di antaranya satu, ada kata adatan. Ya. Jadi supaya kalimatnya itu lebih manis, kita gunakan pelengkap kata-kata berikut. Ini ya keterangan sebenarnya. Kalau dalam bahasa Arab nanti istilahnya macam-macam. Ada hal, ada dorof, ada maf'ul mutlak, dan lain sebagainya. Macam-macam. Adatan artinya biasanya. Jadi nanti bisa ditambahkan misalkan gini. Madza ta'malu fis sobahi adatan. Apa yang kamu lakukan di pagi hari biasanya? Mada ta'malu fis sobahi daiman. Apa yang kamu kerjakan selalu itu di pagi hari? Kemudian nadiron, maknanya jarang. Mada ta'malu fis sobahi nadiron. Jadi nanti pertanyaannya bisa di apa namanya? Variasikan seperti itu teman-teman ya. Apa yang biasa kamu lakukan atau jarang kamu lakukan? Kemudian ada miroron. Miror itu maknanya sering. Jamak dari kata marroh. Marroh itu kan sekali. Kalau miror itu berkali-kali artinya sering. Mada ta'malu fis sobahi miroran. Berikutnya ada munfaridan. Munfaridan ini bisa juga dengan kata wahda yang disambung dengan domir ya. Nah gitu. Misalkan saya sendiri berarti ana wahdi kayak gitu. Wahdi. Kalau kamu sendiri anta wahdak, dia sendiri huwa wahdah. Jadi disesuaikan aja dengan mukhatabnya siapa. Kemudian yang terakhir ma'an, artinya bersama-sama. Taib. Sekarang waktunya kita praktik seperti biasa. Ana ufaddilukum li umarasatil hiwar bil lughatil arabiyyah. Buat teman-teman yang mau muhadatsah fal yarfa yadayhi. Taib. Akhi Muhammad Imran iftah sautak ya akhi. Hamzah. Nah, al-muhadatsatu ma'i ya. Allah. ما ماذا تعمل في الساعة الثالثة صباحا يا أخي؟ أعمل في الثلاثة في الساعة الثالثة صباحا يعني الحمد لله tahajud. هل هناك عمل آخر؟ Apakah ada aktivitas lain? أستيقظ من النوم. طيب. الأول تستيقظ من النوم ثم تصلي صلاة التهجد. أليس كذلك يا أخي؟ Nah, Ustaz. بلى. Oh, bala. Afan. طيب. Nasi itu. نعم.
Wa madza ta'malu ba'dama tastayqidu minan naum? بعد أستيقظ من النوم ذهبت إلى الحمام. اشرح لنا يا أخي ماذا تعمل في الحمام؟ التوضؤ. الوضوء. تمام. نعم. الوضوء وبعد ذلك تصلي. نعم أستاذ. طيب. وماذا تعمل بعد صلاة الصبح؟ أعمل بعد صلاة الصبح يعني قراءة القرآن حتى جاء وقت صلاة الصبح. يعني بعد صلاة الصبح يا أخي، ليس قبل صلاة الصبح. بعد صلاة الصبح. يا أنظف المسجد. أنظف المسجد. ما شاء الله. لماذا لا تنظف قبل الصبح، قبل صلاة الصبح؟ لأن قبل صلاة الصبح جميع الناس قراءة القرآن. تمام. Ya, anta fi mahad. Ya, نعم betul ya? سكنت في المعهد. Oke. Wa madza ta'malu fi shabahi? Masalan fi sa'ati as-sabi'ati sabahan. Madza ta'mal fi tilka أقول as-sa'ah? استحمام أستاذ. Al-istihmam. نعم. Tayyib. Al-istihmam atau al-ightisal ya, maknanya sama. Istahamma yastahimu نعم. mandi. Wa madza ta'mal fin nahar? أعمل في النهار jualan tuh. Mi, jualan apa, Mi? Jualan. Jualan. Bahasa Arab, bahasa Arab. Ba'a yabi'u. At-tijarah Ustaz. Oh, tijarah boleh. Tijarah. Ya. Wa madza ta'malu? Ya. Madza tabi'u ya akhi? Abi'u fil maqsaf. Maqsaf ma'had. Fil maqsaf ma'ad. Madza tabi'u fi dzalikal maqsafi? Abi'u al-maqliyat al-mutanawi'at. Al-maqliyat al-mutanawwi'. Masya Allah. Hal anta taqli wahdaka? Hal anta taqli binafsika? La. Idan man yaqli? La, Ustaz. Ashabil akhar. Masya Allah. Tayyib. Wa madza ta'malu fil masa? Amal fil masa attabi'u at-tawsiyah fil ma'had. Tamam. Man yu'ti al-maw'idah ya akhi? Al-ustad fil ma'had. Al-ustad fil ma'had. Wa Ismu madza? Ustad Hamba. Ustad Hamba. Naam. Masya Allah, ismuhu jamil. Wa madza ta'malu fil lail? A'malu fil lail hakadha Ustad. Ad-dirasah anil lughatil arabiyyah. Masya Allah. Wa madza ta'malu ba'da hadhihi ad-dirasah? An-naum. Hal anta tanamu mubasharatan? Mubasharatan anamu ba'da hadha. Ba'da nihayati dirasah. Tayyib, Masya Allah. Syukran jazilan akhi Imran ala ijabatikum. Alhamdulillah. Al-an. Afwan Ustaz, marhaban bik. Al-an anta kasail. Sekarang antum sebagai penanya ya.
Naam, Ustaz. Yang ditanya Ukhti Khairiyah Fatimah. Silakan Ukhti Fatimah. Sinyalnya udah bagus apa belum? Maaf Ustaz, Oke. mungkin Ya mungkin, sinyalnya ya mungkin. Ya, ya. Mungkin bisa dideketin lagi suaranya Ukhti. maaf Ustaz. Oke. Ya, bisa dicek dulu. Cek, cek. Bisa cek. Oke, silakan Akhi Imron Ibda. Baik. Pertanyaannya urut ini ya. Kalau misalkan antum pengen nambahin pertanyaan, enggak apa-apa. Tapi ini urutannya yang ada di sini nih. Naam, naam. Assalamualaikum ya ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya akhi. Baik. كيف حالك؟ Ana birul khair alhamdulillah. Wa anta? الحمد لله. أنا سأسألك يا أختي ماذا تعمل في الساعة الثالثة صباحا؟ Alhamdulillah af'alu fi sa'ati tsalitsah sabahan astayqidu minan naum thumma طيب. sallaitu. ثم بعد تستيقظ من النوم ماذا تفعل؟ Sallaitu salat tahajjud thumma qara'tu al-Qur'an. صح؟ Ba'da sallaitu طيب. salat tahajjud طيب. وماذا تفعل بعد صلاة الصبح؟ qara'tu al-Qur'ana. Ba'da salat سبحان qara'tu الله، al-Qur'an. ما شاء الله. وماذا تفعل بعد قراءة القرآن؟ Ahfadhu al-mufradat wa arji'iha. صحيح صحيح. ثم في النهار ماذا تفعل؟ في النهر نعم. في الصباح لا في الصباح في صباح، نعم في صباح فقط. في Cuci الصباح mata yukur yuk. Sebajim. في الصباح أصلي صلاة الصبح ثم أطبخ كذلك. ماذا تطبخ؟ Sebajim. ما تطبخ tuh ini kan? Sebajim. Ada tatbakhina. Ya. ماذا تطبخين؟ ماذا؟ Baik, silakan dilanjut. ارفع صوت يا أختي. الدجاج. طيب. في النهار ماذا تفعل؟ في النهار أذهب إلى المدرسة للتعلم. طيب. ثم ماذا تفعل في المساء؟ Saud غير واضح. Suaranya kurang stabil, Ukhti. Mungkin antum bisa cari غير واضح. tempat yang lebih tinggi, tempat yang banyak sinyalnya. Afwan. Timur Ustaz. Oke. Udah ya. Oke, syukran jazilan akhi Imran. Baik. Afwan. Marhaban bik. Oke, berikutnya teman-teman.
Baru ada Ukhti Ayu. Mungkin ada peserta lain yang mau mencoba, silakan teman-teman. Afwan Ustadz, nggak stabil sinyalnya. Oh, udah nih. Ya, alhamdulillah. Taib, sekarang giliran antum Ukhti Fatimah. Antum tanya Maaf, Ukhti Ustadz. Ayu ya. Wow, Ukti Ayu. Ayu Zahara itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatuki sa'idah. Sa'idah Mubarak, alhamdulillah. Kaifa Lailatul haluk ya Sa'idah. Ukti? Kaifa Alhamdulillah. haluk ya Ukti? Alhamdulillah bikhair. Wa kif haluki anti? Alhamdulillah ana bi khair. ماذا تفعلين في الساعة الثالثة صباحا يا أختي؟ في الساعة ماذا الثالثة تعملين؟ صباحا. نعم أسمع حبيبتي. في الساعة الثالثة صباحا عادة يعني أصلي التهجد، وعادة ما زلت في النوم. ما شاء الله. ثم بعد م-م. Aina Ukhti Fatimah. Ja'at wa dhahabat. Ukhti Fatimah. Bentar. Kayaknya baru proses masuk nih. Ukhti Fatimah. Sebenarnya masih ada nih di sini. Cuman suaranya belum kedengeran. Oh ya, tadi ini Ana jelasin dulu ya. Kan Ukhti Ayu tadi bilang. Adatan sholaitu tahajud wa adatan maziltu finnaum. Nah, itu mending apa satunya adatan, satunya ahyanan kayak gitu. Yang biasa yang mana? baik, At- Ustaz. kalau Silakan. memang dua-duanya seimbang ya gimana sih kalau seimbang? Tapi nggak mungkin ya. Biasanya itu ada lebih Yang lebih bisa. dominan ya. Ada yang lebih dominan. Yang lebih dominan pakai adatan atau ghaliban umumnya biasanya yang kadang-kadang nanti pakai ahyanan gitu. Ya, baik. Taib. Sekarang giliran Ukhti Ayu sama nih. Ukhti Fatimah udah hilang kayaknya. Datang lagi Ustaz. Oh, datang lagi ya Allah. Ya udah dilewatin dulu nggak apa-apa deh. Karena suaranya nggak stabil. Oke, syukran jazilan Ukhti Fatimah ya. Berikutnya Akhi Zafrayan, silakan. Ukhti Ayu kasailah wa Akhi Zaf kal mukhatab. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lailatuka sa'idah. سعيدة مبارك. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير وأنت؟ الحمد لله بخير. تمام. ماذا تعمل في الساعة الثالثة صباحا؟ صليت التهجد. صلي. نعم صليت ثم أحفظ القرآن. ما شاء الله. بعدما تستيقظ من النوم. نعم. ما شاء الله. وبعد ذلك ماذا تعمل بعد صلاة الصبح؟ بعد صلاة الصبح
أدرس الدرس في مدرسة. ما شاء الله. في أي فصل؟ آه، الفصل الخامس مبتدئ يعني. الابتدائي. ما شاء الله. ثم بعد ذلك في النهار ماذا تعمل؟ صلاة الظهر ثم تغ- ثم يأكل ثم يأكل أوه. إيه وفي أكل المساء وفي المساء صلاة العصر وحفظ المتون. أي متن؟ متون حديث. حديث. ما شاء الله. نعم. وفي الليل وفي الليل اللغة العربية أدرس اللغة العربية. مم. ومتى اللعب؟ نعم. أي اللعب تلعب؟ لا 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 ما لا تلعب؟ لا لا ما شاء الله. ألعب في أم... السبت والأحد. فقط في الإجازة بالعطلة. نعم. نعم. وبعد درس اللغة العربية ماذا تعمل؟ ينام أنام. تنام. ما شاء الله. نعم. يكفي أستاذ إن شاء الله. طيب تصبح على خير يا أخي زاف. Masya Allah ya akhi Zafrayan ya. Semangatnya luar biasa. Jadi nggak ada waktu untuk main-main. نعم. Mainnya hari apa akhi Zaf? Sabat sama أحد Ahad. Mada talab yani? الكرة القدم. Kuratul Qadam. Ya, ya. Hal indaka la'ibun afdal? نعم. Man huwa? Teman-teman apa sih depan? La'ibun afdal itu maknanya pemain favorit. Oh, Hal indaka la'ibun afdal? Afdalul la'ib yani. La'ib kurra al-qadam. Messi. Messi? نعم. طيب طيب. إذا نحن في الاختلاف يا أخي. Baik, berikutnya syukran jazilan ya Ukti Ayu. Berikutnya Khizaf wa Akhi M. Akhi M ini siapa nih? Anak Nah, mana? Mana anta? Hal anta ana? Sanat Siapa namanya? Apa? Ihsan Sat. Oh, Akhi Ihsan. Baik. Ini jawaban antum itu mengingatkan saya pada jawabannya Imam Sibawah. Oke. Jadi ceritanya Imam Sibawah itu bertamu kepada gurunya Imam Khalil. Ketok pintu dari luar. Siapa man itu? Ana. Man ana. Gak jelas ya. Ana man siapa? Nah, ceritanya nanti menjurus kepada pembahasan isim ma'rifat dan nakirah itu sebenarnya. Nanti kalau kita udah belajar nahwu dzarab insyaallah akan saya ulangi ceritanya ini. Kalau ingat ya. Baik, akhi Zaf, ibda al-muhadatsah ma akhi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatuka sa'idah. Lailatul sa'idah.
سعيدة مباركة. كيف حالك؟ Alhamdulillah bil khair. جميل. ماذا تعمل في الساعة الثالثة صباحا؟ A'malu fis sa'ati tsalitsati sabahan yakni naum. ثم في الصباح بعد Astah- بعد صلاة الصبح. Astahimmu daiman thumma adhabu ilal masjid li li solati subahi. نعم. ثم في النهار A'malu fin nahari adrusu fil madrasah. في معهد. Naam. ثم في المساء A'malu fil masai al-abu kurotakul qadam Kurotal kodam. ma asdiqai. ثم في الليل ماذا تعمل؟ A'malu fil laili adrus. اللغة العربية. Naam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Ihsan. Kam umruka ya akhi? Kam umruk? Umri Kelas berapa? anak Rabi'ah asyaratu sanatan. Arba'ata asyara. Arba'a asyrata sanatan. 14 ya? Naam. Ustaz. Oh, oke. Kayak ada yang bisik-bisik gitu ya. Siapa itu? Akhi Ihsan, taib, syukran, Masya Allah. Kita apresiasi ya. Keren. Akhi Ihsan, sekarang waktunya antum untuk bertanya. Silakan antum bertanya kepada Akhi Agus Salim. Silakan Akhi Agus. Ya, ibda Akhi Ihsan. Mulai. Madza ta'lam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya akhi. Madza ta'malu fis sa'ati tsalitsati sabahan. Oh, Masya Allah. Malu enam. Madza ta'malu ba'dama tastayqizu minan naum. عادة أيضا نعم. Madza ta'malu ba'da salati subhi. عادة بعد صلاة الصبح قراءة القرآن. Madza ta'malu fil masa'i. أعمل في المساء النوم لأن في ميدان الحرب. Madza ta'malu fil lail. في الليل أعمل النوم. Syukran ya akhi. Baik. Oke, baik. Syukran jazilan Akhi Ihsan wa Akhi Agus. Oke, teman-teman, ada masukan nih. Jadi kalau antum pengen bilang saya mengerjakan ini pada waktu ini, bilangnya gini. A'malu
disusul objek yang dikerjakan itu dalam bentuk benda, bukan bentuk pekerjaan. Jadi kalau kita bilang a'malu anamu, itu nggak sah dari segi kaidah ya. Kita paham kalimatnya a'malu anam itu saya mengerjakan tidur. Saya paham. Cuman dari segi kaidah itu tidak benar. Yang benar gimana? Karena anamu ini jadi sasaran pekerjaan a'malu, maka kita jadikan isim. Kata kerja itu kita rubah ke kata benda. Kata benda yang tetap menunjukkan pekerjaan, yaitu namanya masdar. Jadi a'malun naum. Kayak gitu jadinya. A'malun naum. Fil lail a'malun naum. Fil masa li'annana li'anna fil apa tadi? Fil maidani har. Karena di medan itu terdapat apa namanya hawa panas ya. Caranya seperti itu. Jadi ambil masdarnya. Saya mengerjakan belajar di siang hari. Nggak boleh kita bilang ana a'malu adrusu fin nahar la yajuz. Terus gimana? Cari bentuk masdarnya. Ana a'malu ad-darsa. Ana a'malu ad-dirasata. Ana a'malu at-ta'alluma. Masdar-masdar yang menunjukkan belajar. Di kata benda yang menunjukkan pekerjaan. Itu pekerjaan yang dibendakan namanya masdar. Supaya apa namanya sah tetap menggunakan fiil, yaitu tadi. Atau kalau enggak antum langsung aja menggunakan kata kerja yang dikehendaki tanpa a'malu. Langsung aja anamu fin nahar, anamu fil lail, khalas. Mada ta'malu fil lail, anam fil lail. Mada ta'malu fil masa, al'abu qurratal qadam. La takul a'malu al'abu qurratal qadam. Min haitsu al-qawaid la yajuz. Seperti itu ya. Dari segi kaidah itu enggak boleh. Tayyib. Berikutnya Akhi Agus Salim sama Ukhti Ayu Aulia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ukhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Wa kaifa haluk? Alhamdulillah bikhair. ماذا تعمل في الساعة الثالثة صباحا؟ Sholaitu tahajud. ثم بعد ما تستيقظ من النوم عفوا بعد صلاة ثم بعد صلاة التهجد ماذا تعمل؟ Ba'da sholat tahajud, qara'atul Quran. ماذا تعمل في النهار؟ Fi nahar. Fi nahar narji'u arji'u minal madrasah ilal bait. مرارا أو Daiman. دائما ماشي. ثم في المساء Fil masa atbahu ta'am. أوه. معا أو منفردا؟ Munfaridan. ثم في الليل ماذا تعمل يا أختي؟ Filail qara'atul kutubin. ما شاء الله شكرا Afwan. Udah Akhi Agus. نعم زاد. Tayyib, alhamdulillah. Sebenarnya masih ada waktu nih. Gimana? Udah habis nih. Yang mau praktik udah habis. Cukup ya, teman-teman.
Insya Allah kita lanjut besok dengan materi yang masih sama tentang kegiatan sehari-hari. Cuman kita nanti fokusnya ke waktu. Kalau ini tadi kan pekerjaannya. Kalau besok itu waktunya. Itu mata itu kapan. Baik. Hal indakum soal qabla al-ikhtitam? Binafsi sama munfarid sama. Cuman kalau cewek ya binaf entah itu binafsiha atau binafsiki tergantung ya. Kalau apa munfarid cewek jadi munfaridah. Hal tatbakhina munfaridatan. Naam, ana atbahu at-ta'ama munfaridatan. Ana atbahu at-ta'ama binafsi. Binafsi ada yaknya. Ana atbahu ta'aman wahdi. Wahdi ada ayatnya. Tuh. Sendiri. Baik, kafayna min ad-dirasat al-yawm insyaallah sanastamir fi yaumil ghad. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.